भावरे उपासना कौन अटे जेतेबेला आमे उपासना करूछु ए उपासना गीत दीटा गाइकी वाक्य टिके पढ़िकी वाक्य टिके सुनिकी जीवार कौन उपासना की उपासना वास्तव रे कौन अटे ओ प्रिय मंडली जे उपासना प्रभु आमनकु गोटे सप्ताह को थरे आमाने जेतेबेले मंडली रे एकत्रित होउछु आज से उपासना कौन अटे आमाने शिखिबा प्रभु आमनकु आज जो सुजोग देई अछंती प्रभु आमनकु जो दया करि अछंती तांकोरी उपासना करिया पाई सेति पाई आमाने आज एकत्रित होई अछु सेति सकासु आमाने समस्ते सुनिबा ध्यानर सहित सुनिबा वास्तव रे किए 50 वर्ष किए 60 वर्ष किए 20 वर्ष किए 30 वर्ष ए प्रकार हमें उपासना करी करी आसुछु हालेलुया हालेलुया आमाने अनेक वर्ष उपासना करी करी आसुछु किंतु वास्तव रे उपासना कोन होते वास्तव रे उपासना कोन होते से उपासना विषय रे आमाने अछि शिखिबा प्रभु कोन करिया कहिबा पई चाहंती गोटे दिन अब्राहम को जेतेबेले परमेश्वर परीक्षा निमंते कहिले हे अब्राहम तुमे अपना पुत्र इसहाक को मोरिया देश को घेनी जाओ आ आमे से देश रे जेउ पर्वत कहिबा से पर्वत रे गोमार्तक बलिदान करो तोही रे अब्राहम प्रभात रे उठी गथ सजाई दासमान को संग रे घेनी काठ काटी परमेश्वर को निर्दिष्ट स्थान को गले 3 दिन पोरे से स्थान को जेतेबेले पहुंची छंती इसहाक को बड़ी उत्सर्ग करबा निमंते किछि दूर को गले आ जेतेबेले से इसहाक को बड़ी उत्सर्ग करूछंती सेही परी सेही समय परमेश्वर इस अब्राहम को कहिले अब्राहम तुमके आपना पुत्र को बोध करो नाही कारण तुमको भय आम्भ प्रति रही अछि एई स्थान रे अब्राहम को की प्रकार उपासना एई स्थान रे अब्राहम की परि उपासना करूछंती अब्राहम उपासना रे कोन थिला आजिर विषय अब्राहम को उपासना रे कोन थिला आ अब्राहम की प्रकार उपासना करूछंती मो प्रिय मंडली आमाने अनेक समय आमाने उपासना करिबा निमंते जेतेबेले आमाने आसुछु आमाने वाक्य टिके सुनोछु जाउछु वाक्य रे शेष रे आमाने प्रार्थना करूछु जाउछु वर्शिप करूछु ए समस्त विषय करूछु सत किंतु वास्तव उपासना आमान को कोन सिखाए ताहा आमाने ए प्रभु को वाक्य रे सिखिबा ओ प्रिय मंडली ए अब्राहम को उपासना रे कोन थिला अब्राहम की प्रकार उपासना करुथिले जो द्वारा परमेश्वर से उपासना को ग्रहण कले आसतु आमाने आजिर ध्यान निमंते देखिबा आदि पुस्तक 22 पर्व 1 ରୁ 5 पद जने की हेले ठिया होई की प्रांजुल भाव रे बुझिला परि पढि देबे आदि पुस्तक 22 पर्व 1 ରୁ 5 पद এই সমস্ত ঘটনা উত্তরে পরমেশ্বর অব্রাহ্মকে পরীক্ষা নিমন্তে কহিলে এই সমস্ত ঘটনা উত্তরে পরমেশ্বর অব্রাহ্মকৰ পরীক্ষা নিমন্তে কহিলে হে অব্রাহ্ম তহিরে সে উত্তর কলে দেখন্তু মু এঠারে अछि সেতেবেলে সে কহিলে তুমি এবে আপনা পুত্রକୁ তোমার অতীত পুত্রକୁ অর্থাৎ তুমি যাহাକୁ স্নেহ কর সেই ইসাকକୁ কেলি মরিয়া দেশକୁ যাও पुणी आमे से देश रे जो पर्वत कहिबा सेही पर्वत ऊपर ताहाको अमाते बलिदान कर तहिरे अब्राहम प्रभात रे उठी रथ सजाई 2 जन दास और अपना पुत्र इसहाक संग रे नेले आउ हम निमंते काठ काटी परमेश्वर को निर्दिष्ट स्थान को यात्रा कले अनंतर तृतीय दिन रे अब्राहम अनाई दूरରୁ से स्थान देखिले सेतेबेले अब्राहम से दास मान को कहिले तुमे माने ए स्थान रे गध सहित खाओ मु बालक दुहे से स्थान को जाई आराधना करी पछे तुम मान को निकट को फेरि आसीबा
ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣିବାରେ ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଅବ୍ରାହମ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ଏ ଅବ୍ରାହମ ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର ସେଇ ଇସାକକୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କର। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই উপাসনা কি প্রকার উপাসনা অটে? পরমেশ্বর অব্রাহমକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦିଓ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଉପାସନା କଠିନ ବିଷୟ ଥିଲା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଉପାସନା କଠିନ ବିଷୟ ଥିଲା। କାହିଁକି କଠିନ ବିଷୟ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କଣ କର, କଣ କର? ତୁମେ ଯାହାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛ সেই ইসাকଙ୍କୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କର। ସେହି ଉପାସନା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟ। সেই ଉପାସନା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଆମମାନେ ମାନି ନଥାଉ। ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କଥାକୁ ସେ ମାନିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନାରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇଥାଉ, ସମୟରେ ହୁଏତ ଆସି ନଥାଉ। ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ କେତେ ଆଜି ମାନୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଘେନିକି ଯିବା ପାଇଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଗଲେ, ଶୀଘ୍ର ଗଲେ, ସେ କେବେ ବି ଅବଜ୍ଞା କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଏଇ ଅବ୍ରାହମ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାହା ହେଉଛି ଉପାସନା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପଢି ଦିଅ ଏବ୍ରୀ 11:17-18 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସାକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସାକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଇସାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଇସାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ସେହି
ଇସାକ को बलिदान करबा निमंते परमेश्वर जेतेबेले अब्राहम को कहउचंती अब्राहम सेतेबेले कोनोसी भावरे पछ घुंचा हेउनांती कहीं कि ना उपासना जेतेबेले करिया पय जाउछंती कहार उपासना परमेश्वरकर उपासना मो प्रिय मंडली अब्राहम जो उपासना करिया पय जाउछंती ताहा होछि कहार उपासना परमेश्वरकर उपासना आम माने जो उपासना करूछु ए मंडली रे बसिकी ताहा कहार उपासना परमेश्वरकर उपासना प्रभु यीशु ख्रीष्टकर उपासना करूछु जेतेबेला माने मंडली को आसुछु सेतेबेले आम माने निजको आम माने की प्रकार भावरे आम माने आज उपासना करिया पय आसुछु ए परमेश्वरक उद्देश्य रे जेतेबेला आम माने उपासना करिबा पय आसुछु ए अब्राहम जे प्रकार निजर पुत्र को बलिदान करिया पय परमेश्वर कहउछंती से प्रकार परिस्थिति रे अब्राहम पछ घुंचा न होई कि से आगतुरा से जाउछंती और समस्त विषय रे से कोनसी भाव रे अपहला करूनांती जे हेतु से भाबुछंती जे परमेश्वर कर उपासना करिया पय मन जाउछि परमेश्वर कर उपासना करिया पय आम माने बाध्य हे अब्राहम जे परि परमेश्वर को उपासना करिया पय पछ घुंचा हेला नै बाध्य हेले आजि मध्य आ माने जे परमेश्वर को उपासना करछु अब्राहम जे परमेश्वर को उपासना कले आ माने मध्य सेही परमेश्वर को उपासना आज आ माने मंडली रे करछु सेते बेला आ माने सेही परमेश्वर को उपासना करिवा सबरे आ माने बाध्य हेउ आम माने पछ घुंचा न हो कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर अदृश्यकारी परमेश्वर से आमानकु आमानकर मनर भावना अनुसार फल देबे हालेलुया हालेलुया आमानकर कार्य द्वारा फल देबे नै मनर भावना अनुसार मनर चिंता अनुसार प्रभु सेही प्रकार फल देबे सेति पय आम माने आज सेही प्रकार उपासना करू सेही प्रकार प्रभुकर उपासना करू कारण ए व्यक्ति मध्य से परमेश्वर कठारे तत्परता है कि उपासना करिया पई निजर पुत्र को धरि से जाउछंती आमे जो उपासना करूछु आज ईश्वरकर वाक्य रे बाध्य हेउछु कि ईश्वरकर वाक्य हमन को जहा कहूछि जो विषय जणाउछि एटा करो सेटा करो नाही बोली कहूछि आमे सेही वाक्य अनुसार आमे निजको बाध्य करूछि कि मो प्रिय मंडली आज उपासना रे माने बाध्य हो ए वाक्य ईश्वरकर वाक्य रे जेते बेला में बाध्य हेबा से उपासना प्रभुको सहित हमको संपर्क स्थापन करि देबो हालेलुया हालेलुया ओ प्रिय मंडली के उपासना करिया पई जाउथिले आ माने देखिबा प्रथमे आ माने देखिबा आ माने प्रथम सामुएल 15:22 को देखिबा उपासना कोन अटे की प्रकार उपासना अटे प्रथम सामुएल 15:22 पद तळे सामुएल कहिले जे परि सदा प्रभु कर सुनिबारे से परि कि हम ओ बलिदान रे सदा प्रभु कर संतोष हुए देखो सुनिबा बलिदान ठारो मन जोगी हेबा मेस मेद ठारो उत्तम सुनिबा बलिदान ठारो ओ मेस मेद ठारो मध्य उत्तम जे उपासना माने आजि करूछु प्रभु को उद्देश्य रे हम माने आसीछु ताहा जेते बेले हम माने प्रभु को वाक्य द्वारा हम माने उपासना करूछु ए वाक्य को हम माने सुनिबा दरकार जेते बेले माने सुनिबा सेही वाक्य रे हम माने तांको ग्रहण करिबा ताहा हेउछि उपासना ताहा होछि उपासना जो उपासना रे हम माने बसिलु आमाने से वाक्य को सुनिलु से वाक्य स्वयं प्रभु निजे से वाक्य स्वयं ईश्वर निजे से वाक्य अटंती से निजे अटंती से वाक्य द्वारा मन को कथा कहउचंती जे ताहा को आमे ग्रहण करी ताहा को माने व्यक्तिगत जीवन रे व्यवहार करिबा ताहा होची उपासना मो प्रिय मंडली सेथि सकासु अनेक समय रे आमाने ए वाक्य को न सुनि के आमाने निदासी थाए ए वाक्य न सुनि के आमाने उपासना करूछु किंतु उपासना रे बसुछु किंतु आमानकर मन कोडे थाए अलगाडे ताहा उपासना नुहे बसिछु उपासना रे मात्र ताहा उपासना नुहे
ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁ ଶୁଣିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ଉପାସନା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ এই ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଡେରି କଲେ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ କାହା ପାଇଁ ନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ এই ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ এই ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବସିଅଛୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଦାନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ସରିଗଲା ଆମକୁ ବୋରିଂ ଆସେ, ବିରକ୍ତ ଆସେ। ଦାନର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲେ, ଦାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ ହୋଇଯାଏ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା କଣ ବାସ୍ତବରେ ଉପାସନା କି ନୁହେଁ? ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଉପାସନା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି এই ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବା ହେଉଛି ଏକ ବଳିଦାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। সেই বলিদান মেষমেধ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ସେଇଦିନ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ। ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କରୁଛୁ, এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅବ୍ରାହମ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଉପାସନା। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପାସନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆସୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ବାଧ୍ୟ ହଉ। ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଉପାସନା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉନୁ, ପାପରେ ରହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାରେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଶିଖି ଦୂରରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଠେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। সেই ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଥିବ, ଚାଲି 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 କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ନା କେତେ ମାସ ହେଇଥିବ ଏଠାରେ ତ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଦୂରରୁ, ହଜାର ହଜାର ଦିନରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ସେମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇ ଉପାସନା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଉପାସନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ନା ଅବ୍ରାହମ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ କଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୁଇ ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆଦି 22 ପର୍ବର 2 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେଇ ଇସାକଙ୍କୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ
पर्वत कहिबा सेही पर्वत उपरे ताहाकू क्षमार्थे बलिदान कर। देखंतु मो प्रिय मंडळी ध्यानर सहित शुणंतु आज आमे अनेक वर्षर उपासना हुए तो आमान को पाए वृथा होई पारे काहेकि ना वास्तव रे आमाने से प्रकार उपासना करूना हो सेथि पई आज प्रभु आमनकू ए उपासना द्वारा कथा कहिबा पई चाहंती सेथि पई मो प्रिय मंडळी ए अब्राहम को ठारो आमे उपासना शिखिबा काहा ठारो शिखिबा अब्राहम को ठारो शिखिबा सेथि सकासु अब्राहम उपासना निमंते त्याग स्वीकार करछंती केमते त्याग स्वीकार करछंती अब्राहम को प्रभु जेतेबेले कहिले तुमे अपना पुत्र से इसहाक को अर्थात प्रतिज्ञार संतान को अर्थात जहा को तुमे प्रतिज्ञा करी अछंती अब्राहम को निकट रे जहा को अब्राहम अधिक स्नेह करछंती ईश्वर ताको देई अछंती सेही संतान को जेतेबेले से इसहाक को प्रतिज्ञार संतान को अब्राहम वर्तमान प्रभुकर आज्ञा को मानिकी से त्याग करुवा पाई जाउछंती स्वीकार करछंती परमेश्वर को निकट रे केमती ना अब्राहम परमेश्वर को निकट रे बाध्य हे कि जाउछंती कारण ताहा परमेश्वरकर संतान किंतु परमेश्वर अब्राहम को देई अछंती वृद्ध अवस्था रे देई अछंती तथापि से संतानर को धरि के जाउ अछंती कहां कोन पाई परमेश्वर को उपासना करिया पाई अब्राहम को बलिदान बहुमूल्य अटे आज आमाने जो परमेश्वर को आमाने उपासना करूछु आमान को मध्य बलिदान की प्रकार बलिदान अटे प्रभु को निकट रे जो उत्सर्ग करूछु आमाने प्रभु को निकट रे जो समर्पण करूछु आ प्रभु कर वाक्य को ग्रहण करूछु ताहा होछि बलिदान जो वाक्य को आमाने सुनुछु ताहा होछि बलिदान मो प्रिय मंडली आज आमान को उपासना रे त्याग नाही आज आमान को उपासना रे त्याग नाही किंतु अब्राहम को उपासना रे त्याग अछि जाहु से स्नेह करूछंती जाहु से बेसी स्नेह करूछंती बेसी प्रेम करूछंती वृद्ध वयस रे परमेश्वर तांको देई अछंती सेही संतान को से कोन करूछंती परमेश्वर को पाई से बलिदान करिया पाई जाउछंती अर्थात त्यागर सहित से परमेश्वर को बलिदान करिया पाई क्रिश्चियन जीवन आमाने जो उपासना करूछु अनेक वर्षर उपासना करूछु आमे भाबुछु गीत टिके गाई देले हे गला वाक्य टिके सुनी को देले हे गला तापरे गले हे गला परिवर्तन तो नाही आमन को जीवन रे जदी चेंज नाही परिवर्तन नाही परिवर्तन हो मोरे परिवर्तन करो हजार परे लेखा देति पाइबो मो प्रिय मंडली किंतु आमाने जे उपासना करूछु से उपासना रे जदी परिवर्तन नाही ताहेला आमाने को उपासना वृथा देई निश्चित भाव रे सेति पई ए अब्राहम को ठारू आम माने उपासना सिखु आज अब्राहम मध्य कोन करछंती ना ए प्रकार आज अब्राहम उपासना करछंती अब्राहम को पई किछि अलगा माध्यम आउ नाही परमेश्वर जो कथा कहि छंती तुम्भरी पुत्र को बोली कहि छंती चाहे तुमे बेसी स्नेह करो सेही पुत्र को बोली प्रभु कहउछंती सेतेबेले से आउ मेष कुआड़ खोजिब नहीं कि काटा खोजिब नहीं कि कौनसी विषय खोजी पारिब नहीं से मात्र से निजर द्वितीय पुत्र के एकमात्र पुत्र को ओलियाल पुत्र को जाकु से बेसी स्नेह करछंती से पुत्र को परमेश्वर को निमंत्रण त्याग करिवा को पड़िबो हालेलुया प्रभु को निकट को जेते बेला माने उपासना करिया पाय आसुछु किछि विषय तो त्याग करिवा को पड़िबो प्रभु सेही कथा आज आमान को कहउछंती जे उपासना होछि गोटे त्यागर विषय उपासना होछि त्यागर विषय आज आमान को उपासना की प्रकार रही अछि अब्राहम किंतु त्याग करूछंती परमेश्वर को उद्देश्य रे निजर पुत्र को से नेकी बलिदान करिया पाई पछो को चाहुनांती ताहा होछि त्याग ख्रिस्तीय जीवन रे प्रभु को जानिथिबा हिसाब रे आम माने आज कोन त्याग करू देखंतु से विधवा जो विधवा पढ़ी जातु तो से पद लूक 21 रो 2 पद कोन लिखा जाए से विधवा कोन त्याग करू छथि सेटा आउ से जने दरिद्र विधवा को सेतिरे दुई क्षुद्र मुद्रा पकाउतबा देखि कहले मु भगवान को सत्य कहउछि
এই দরিদ্র বিধবা ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ଅଛି ଅଧିକ ପକାଇ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଅଛି ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷୟ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାର ଆଉ ଆଗକୁ ତା ପାଇଁ ନଥିଲା ଆଉ ପଛକୁ ତାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେଇ 2 ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହାଲେଲୁୟା আজি आमने আজি की प्रकार देउछु आमने प्रभु को जे परमेश्वर को आमने देउछु की प्रकार भावरे देउछु किंतु अब्राहम निजर पुत्र को देउछथि विधवा আজি से जहा थिला ताहा देउछथि आज आमने प्रभु को केमति देउछु अनेक समय माने चेंज करि कि नै थाउ प्रभु को ई प्रकार देई थाउ किंतु प्रभु कर सेवा कार्य पाई प्रभु कर गौरव पाई जेते बेले आमने देवा पाही थाउ सेते बेले आमने कोन पर थाउ ना मन पर मुख सुखी जाय किंतु प्रभु आछि एई कथा कहउछथि से जहा थिला ताहा देला आ सेठे समस्त विषय थिला ता आ एडवांस आ रखिबा पाई नथिला भविष्य पाई नथिला समस्त विषय जहा थिला ताहा से जेते बेले प्रभु को देउछथि परमेश्वर को देउछथि सेते बेले से मान्यता पाउछथि वो प्रिय मंडली इत 3:9 कौन लिखा जाए हितोपदेश 3:9 समादर करो परिपूर्ण हेबो उछुली पड़िबो मो प्रिय मंडली आज प्रभु यही कथा कहती 9:10 रे जे हितोपदेश 3:9 यही कथा कहे जे तुम्ही अपना धनर समस्त आयुर प्रथम फल सदा प्रभुंकर समादार कर तहिरे तुम्भर भंडार बहु धन रे परिपूर्ण हेबो ओ तुम्भ कुंडरे नूतन द्राक्षारस उछुली उठिबो एटा कोन मिछ हेबो कि यह कोन मिछ हेबो कि कुह कहूनाती या मिछ हेबो कि देखा जीवाटा नाही वो कहूनी समस्त देउनाहंती प्रभु को देउछंती समस्त प्राय मो प्रिय मंडली आजी अनेक समय देवारे आमने पछ गुंचा अनेक समय आमने देवारे पछ गुंचा अब्राहम जेंती निजर संतान को देउछंती प्रभु को पाई प्रभु जेते बेले कहिले प्रभु एठी कहि नाहंती कि हितोपदेश जेते बेले आमने पठन कलु 3:9-10 रे प्रभु एठारे कहूनांती कि तुम्ही अपना धनर ओ समस्त आयुर प्रथम फल रे सदा प्रभुंकर समादार करो बोली कहिले ना नाही कहिले मात्र आम्माने देबार नाही की प्रकार उपासना सेही उपासना की प्रकार उपासना जी प्रभु आमाको आज एही विषय शिक्षा देबा पाई चाहती मो प्रिय अब्राहम जेपरि देकी समादर कले प्रभु को संतुष्ट करूछंती आज प्रभुंकर वाक्य मध्य कहछि जे प्रभु को संतुष्ट कला बळी आम माने आज देउनु सेति पाई प्रभु और आमे उपासना की प्रकार करूछु प्रभु को नय देई कि आमे केमिति उपासना करूछु मो प्रिय अनेक समय आमे ठिया कि कहि थाउ प्रभु को देई कि आमे सेते बेले कहिबा सेते बेले प्रभु मध्य से उपासना रे संतुष्ट हेबे हालेलुया हालेलुया पंडित माने मध्य केति देउछंती अनेक दूररु आसिले से माने प्रभु को जेते बेले से माने दर्शन करूछंती तापर उपासना करूछंती उपासना कला पोरे से माने देउछंती ना नाही देउछंती ना नाही कार पाटी फिटू नाही काहे कि ना देउनु ना मे कार पाटी फिटू नाही सुना कुंदुरु गंधरस देले ना नाही देले देई कि उपासना कले मो प्रिय मंडली नते कि नाही আজি आमाने भाबुछु उपासना तो चालीची उपासना एटा वास्तव उपासना देही की उपासना हालेलुया 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 मो प्रिय मंडली आज प्रभु हमको शिखाइबा पाई चाहती मो केबे भी एई प्रकार देवा विषय मो कहि नथिली किंतु प्रभु को दास माने आसी केठारे कहथिले
କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କାରଣ ଜଣେ ବାଳକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, କେମିତି ଦେବେ ଆଉ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦେଇକି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଧବାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇକି ତାଙ୍କରି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଲା, କାରଣ ସେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଉପାସନା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଉନଥିଲେ ଆମେ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବା ନାହିଁ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ? କାରଣ এই ବିଧବା ଦେଲା, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଦେବା ନାହିଁ? ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ এই ତିନି ପଦ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦାର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଅବ୍ରାହମ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ? 22 ର 3 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୂତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ର 3 ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ ଅବ୍ରାହମ? ଉପାସନାକୁ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣୁନ ବୋଧେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପାସନା ପାଇଁ? ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଅବ୍ରାହମ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ରହିକି ଆମମାନେ ଆଜି ଉପାସନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାସନା ଲାଭଜନକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବହିରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ 2 ଜଣ ଦାସଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ଯାତ୍ରା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅବ୍ରାହମ এই ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି? କେମିତି ନା ଅବ୍ରାହମ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ 6ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତୋଟି ବିଷୟରେ? 6ଟି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଗଣିବ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। 6ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ? ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। সেই সময় ক্ষতিকা সময় ଅଧିକ ନିଦ ଆସିବା ସମୟ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି,
अधिक निद आसीबा समय से प्रभात समय रे उठिबा पई कष्ट लागि थाए जदि मॉर्निंग वॉक दिबा पई मथे हमकु कष्ट लागि थाए समस्त जीवन रे अछि किंतु ई प्रभात समय रे जतबे से उठुसंती उपासना करिया पई कहारो परमेश्वर को उपासना आ तांकर मन रे गोटे चिंता अछि काहे कि ना निजर पुत्र को से नै कि जिवे आ से निज पुत्र को बलिदान करिवे एकमात्र पुत्र को बलिदान करिवे मन रे भय थिबो आका तथापि से कोन करछंती प्रभात रे उठुसंती टिके सकाळ पाउएगा जीवी बोली कहू नाहंती प्रभात रे उठुसंती मो प्रिय मंडली से अलसुआ होना ख्रिस्टियन जीवन रे हम माने आज जेते बेले उपासना करूछु की प्रकार उपासना करूछु केते बेले आसुछु केउ समय रे आसुछु अनेक समय रे माने उपासना करिया पई डेरी आसु आमे किंतु आज अलसुआ हेइ थाउ टाइम को माने जानि न थाउ टाइम रो व्यवहार को हमें जानि न थाउ उपासना रे किंतु प्रभु हमको ए व्यक्ति को द्वारा शिखाउछंती जे हम माने उपासना जेते बेले करूछु प्रभु को निकट रे हम माने आसुछु हमें समय को बुझिबा द्वितीय विषय कोन करछंती गोथ सजाउछंती निजे से गोथ परि सोनांती परम से प्रभात रे उठिकी गोथ सजाउछंती तृतीय विषय दुई जन दासों को प्रस्तुत करूछंती कोन पई उपासना करिया पई हालेलुया हालेलुया से दुई जन दासों को प्रस्तुत करूछंती निजे तो प्रस्तुत होछंती उपासना निमंते आउ दुई जन व्यक्ति को मध्य प्रस्तुत करूछंती आमाने मध्य जेतेबेले उपासना करूछु एते वर्षर उपासना करूछु निजे प्रस्तुत हेबा संगे संगे अन्य को मध्य प्रस्तुत करिवा दरकार करूछु की अन्य को प्रस्तुत करूछु की किंतु एई व्यक्ति निजे प्रस्तुत होचंती आउ दुई जन को मध्य प्रस्तुत करूचंती मो प्रिय कहा होची उपासना से उपासना को जेतेबेले जाउचंती अन्य जन को मध्य प्रस्तुत करूचंती जदि हम माने जो माने सुनांती से मान को जदि हमें फोन रे मध्य डाकिबा आसो चर्च को टिके आसो चर्च रे वाक्य सुनो सेंती डाकिबार नाही हम मान पर सेंती आमाने डाकी रखाउ अलगा विषय रे किंतु हमें डाकी थाउ भाई आसो आसो टिके बसिबा आसो टिके कथा हेबा उपासना को डाकिले परित्राण से माने पाइले आज स्वर्ग रे अनेक लोक आनंदित हेबे ना नहीं प्रभु आज एई प्रकार उपासना चाहती मो प्रिय अन्यान्य विषय रे माने डाकी थाउ मात्र प्रभुंकर वाक्य सुनो प्रार्थना रे बड़ो प्रभुंकर राज्य पाई प्रस्तुत हो ताहा माने आज प्रस्तुत करि न थाउ ख्रिस्टियन जीवन रो उपासना को हम माने बुझिबा दरकार ख्रिस्टियन जीवन रो उपासना प्रभु हमको सिखाउछंती जे ए दुई जन दास को से प्रस्तुत करूछंती निजे प्रस्तुत हेबा संगे संगे और पुत्र को मध्य से घेनी की जाउछंती से पुत्र को मध्य उपस्थापना कोन करछंती ना प्रस्तुत करछंती निजर पुत्र को मध्य प्रस्तुत करछंती अनेक समय आमाने कोन करिथाउ निजे चर्च को आसीथाउ निजे उपासना करथाउ आमानकर पिला माने डिस्टर्ब होछंती पार्टी करूछंती चिल्लाउछंती बाहर को जाउछंती बोली आमाने से पिला मान को उपासना को आनिया पई इच्छा करि न थाउ एटा ठीक से माने छुआ माने पार्टी करिवे छोट पिला माने से मान को आमाने के धैर्य रो सहित धरिबा सेमान को माने आय करे रखिबा सेमान को ईश्वर कर वाक्य सुनिया पई आज होय तो काली से माने आस्ते आस्ते अभ्यास होला परे सुनिबे ना नाही जेतेबेला माने स्कूल को पठाउछु सेतेबेले से माने कांदु छंती ना नाही कांदु छंती बोले घरे बसाउछु कि हमें स्कूल को छाड़छ ना नाही हम मानकर पिला मान को मगे ए अब्राहम जेंती निजर पुओ को उपासना रे प्रस्तुत करूछंती आज हमर पिला मान को मथो माने उपासना पई प्रस्तुत करिबा हालेलुया 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 ख्रिस्टियन जीवने हम माने हमर पिला मान को प्रस्तुत करि न थाउ ए माने विरक्त होछंती बोले हमें विरक्त होई जाऊ ए माने बाहर को जाउछंती बोले हमें विरक्त होई जाऊ से माने छोट पिला माने से मान को रागिबो नाही से मान को कोनोसी भाबरे विरक्त हेबो नाही पिला माने होछंती प्रभुंकर दान আজি যদি সেমানকু বসাইবা আজি যদি সেমানকু বসাইকি টিকে ধৈর্যর সহিত টিকে আমানে বঢ়াইবা কালি আপন মানকু কহিবাকু পড়িব নাই হালেলুয়া ঠিক সেমিতি আজি সে কোন করছন্তি নিজে প্রস্তুত होचंती নিজের পুত্রଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ কোন କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି কোন ପାଇଁ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ जो ବେଦୀରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବେ
ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରିବେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই কথা କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ এই ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ଆମମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଲା ପରି ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ এই ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୋତେ ଲୁହ ଝରାଏ। ମୁଁ এই ପ୍ରକାର ଜାଣେ ଖାଲି এই ମନରେ ମୁଁ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରେ ମୋ ପରିବାର ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି। এই ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ এই ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିଛି, এই ପ୍ରକାର ଦିନ ରାତି ବର୍ଷା ତିନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିକି এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜି ବଢ଼େଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରେ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବାସ୍ତବ ଉପାସନା ନ ଜାଣିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବହି ପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ যে উপাসনা করছু এই উপাসনা ব্যক্তিগত জীবନରେ এক আশীর্বাদ হেউ বলে আমার উপাসনা করিবা দরকার। প্রেজেন্ট পকাই কিছু বারো নাই। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲ ପିଠରେ এই କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର କଥା କୁହେ। କାହିଁକି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଅ ଯାଅ, ତମମାନଙ୍କର ଫଟୋ ହେଲେ ହେଇଗଲା, ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେଇଗଲା, ତମମାନଙ୍କର ଦାନ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ এই କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଝିଝ 3 17 18 19 20 21 22 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପରେ ପଢିବ ସେଟା। তবে ন কহিলে তোমার রক্তর প্রতিশোধ আমি নেবা বলে লেখাଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଉପାସନା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡାକିଥାଉ। ଉପାସନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି এই ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ଉପାସନା ଜାଣିବା ଦରକାର। 5 নম্বর বিষୟକୁ ଦେଖିଲୁ, କାଟୁଛନ୍ତି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। 6 নম্বর বিষୟ, ଶେଷ ବିଷୟ କଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। উপাসনা করিয়া পাই কোঠি গলে পরমেশ্বরকে উঠিকি কইলে নির্দিষ্ট স্থানকু পরমেশ্বর কইলে সেই জায়গাকু যাও, আমকে দেখাইবা সেই জায়গাকু জীব তুমি। সেই জায়গাকু অব্রাহাম নিজর সন্তানকু ধরিকি যাউছন্তি। হালেলুয়া হালেলুয়া। বড়ি লাগুছি কি? টিকে ঠিয়াবা কি নলে 2 মিনিট শুনিয়া পয়সা লাগুছি তো পজ করিবা কিছু অসুবিধা নাই। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। এই ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ନାଇଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯଦି ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ସେମିତି ଉପାସନା ନୁହେଁ, ସେମିତି ଉପାସନା ନାହିଁ। ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା। କାରଣ ହୃଦୟର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୃଦୟର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଉପାସନା ନୁହେଁ, ଦେଖାଣିଆ ଉପାସନା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ଉପାସନା ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ এই ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରୁ। ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ। ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପାସନା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେତେ ଭଲ ହେବ, କେମିତି ଭଲ ହେବ, କେମିତି ଭଲ ହେବ? ଆମମାନେ ଯଦି ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିବା, ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିକି
आमाने बसिबा वास्तव रे आमाने ठीक रे प्रार्थना करिया पाई ये हबो प्रभु को वाक्य सुनिया पाई इच्छा लागिबो नै सेमति लागिबो दिने मु तिनोटी पॉइंट विषय कहउथिनि मंडली को आसीबा पूर्वरु केमति आमे मंडली को आसीबा पूर्वरु केमति हेबा प्रस्तुत होई आसीबा मंडली को आसीबा परे केमति हेबा केमति बसिबा प्रभुଙ୍କର वाक्य को सुनी की बसिबा मंडली नु गला परे जो वाक्य सुना जाउची ताहा माने कार्यकारी करिबा से विषय मु कहउथिनि ठीक सेमिति आमाने जेते बेले आमाने प्रस्तुत हेकी प्रार्थनार सहित उपासना को आसु करा से प्रस्तुत जीवन आमरकु प्रभुଙ୍କ ठारे एक घनिष्ठ संपर्क आनी उपासना होची वास्तव उपासना होची ताहा आजी आमाने प्रस्तुत हेकी मंडली को जेते बेले आसीबा आ सेही प्रस्तुतर हृदय नेकी प्रभुଙ୍କ निकटरे ईश्वरଙ୍କର वाक्य सुनिबा सेते बेले ताहा से उपासना कार्यकारी हेबो हमर उपासना प्रभुଙ୍କ निकटरे जेते भलो हेबो सेते प्रभुଙ୍କର उपासना प्रभुଙ୍କ निकटरे उपासना मध्ये संतुष्ट युक्त हेई पारे मन भलो नथिबो प्रस्तुत नथिबा आ हमर उपासना प्रभुଙ୍କ निकटरे कोनसी भाबरे कार्यकारी हेई पारिबो सेठिपाई प्रभु आज आमको ए छोटी विषय प्रस्तुत हेबा पाई प्रभु आमको ए अब्राहम को द्वारा शिखाउछंती प्रभु आमको ए अब्राहम को द्वारा जणाउछंती जे अब्राहम मध्य उपासना को जीवा पाई प्रस्तुत होछंती आज मंडली रे मध्य आमाने उपासना प्रस्तुतर सहित आमाने करिबा प्रस्तुतर सहित आमाने मंडली को आसीबा ईश्वरकर वाक्य सुनिबा जो द्वारा प्रभु आमको आशीर्वाद करिबे चतुर्थ विषय को देखिए अब्राहम उपासना निमंते पृथकीकृत हेले उपासना निमंते केमति होछंती पृथक होछंती अलगा होछंती परमेश्वर जेते अब्राहम को कहले सेते बेले से अब्राहम उपासना निमंते पृथकीकृत होछंती अलगा होछंती प्रथमे के कोठ अलगा होछंती निज परिवार अलगा होछंती द्वितीय विषय स्त्री को नेकी जाउछंती कि नाही काहिति नेकी जाउनांती ए उपासना रे कोन करिबो हुए तो ना से नेकी जाउनांती कारण से निजरो ओलियालो पुत्र से बलिदान करिया पाई जाउछंती सेटे बाधा सृष्टि हेबो बोली से नेकी जाउनांती दासमान को मध्ये रखि की जाउछंती अब्राहम उपासना निमंते पृथकीकृत होउछंती अब्राहम अलगा होउछंती अब्राहम उपासना पाई जगतर सब विषय को त्याग करूछंती छाडुछंती आ परमेश्वर को निकटरे बलि उत्सर्ग करिया पाई जाउछंती मो प्रिय मंडली आम माने मध्य व्यक्तिगत जीवन रे आम माने प्रभु को निकटरे जेते बेला माने उपासना करूछु आजिर उपासना केमती आजिर उपासना शारीरिक भाव रे एक प्रकार नुनी आत्मिक जीवन रे हृदय सहित व्यक्तिगत जहा माने भाबुछु मंडली रे बसिकी अलगा विषय चिंता धारा नुनी कहिबार उद्देश्य बुझु अब्राहम तो निज स्त्री को नेले नाही सेही कथा वे तो आपण माने भाबुथिबे जे बालकम को निज स्त्री को मना करछंती सेही प्रकार नुहे हृदय सहित अंतर सहित मो अंतरे कोनसी जगतर विषय उपासना समय बाधक न साजिबा दरकार हालेलुया हालेलुया वे तो पारिवारिक जीवन हे वे तो जगतर कार्य रे हे वे तो जागतिक विषय रे हे कोनसी विषय रे जेंति बाधा सृष्टि न हेबो सेथिपाई अंतर सहित हृदय सहित प्रभुଙ୍କ निकटरे उपस्थित हेकी एई उपासना करिबा दरकार प्रभु ताहा आमको जीवन रे चाहुचंती मो प्रिय मंडली আজি उपासना ईश्वरଙ୍କ सहित काहेकि ना घनिष्ठ संपर्क रखिया पाई आवश्यक सेथिपाई आमाने उपासना करछु प्रभु जेउ कथा कहउचंती ताहाकू मान्य करिबा दरकार अब्राहम प्रतिबंधक को एड़े देउछंती ए समस्त विषय को एड़े देई आज से उपासना करिया पाई जाउछंती परमेश्वर परिकटरे मो प्रिय मंडली आज आमाने प्रभु को निकट को जेते बेले जाउछु उपासना करिया पाई अनेक प्रतिबंधक आसीबो फोन आसीबो रिंग हेबो के हेले संग साथी फोन करिवे एटा प्रतिबंधक नाही कि हां निश्चित भाव रे पिला माने टिके प्रतिबंधक सृष्टि करिवे कांदिबे एटा मध्य ए टिके विषय उपासना रे जेते हमें बसिछु
सेते बेले हमर विचलित मनोभाव हो जाए जो वाक्य आमे सुनुछु से वाक्य को आमे ग्रहण करि परिबा नै लास्ट को उपासना बसिलो बहुत लाभ हेबो नाही ताहा उपासना रे कोन करे ना प्रतिबंधक सृष्टि करे से उपासना आमान को पाई एक आशीर्वाद युक्त होई परिबो नाही सेति पाई आमाने जेते बेले उपासना रे बसुछु एक मन एक प्राण देकी प्रभु को निकट रे समर्पित सहित निजर पुत्र को जे परि अब्राहम समर्पण करूछन्ते आउ खंडा मध्य काढी की कोन करूछन्ते बध करूछन्ते मन रे किछि सदा प्रभु जगाय गयो ठीक समय प्रभु ताकू जगाय प्रिय मंडली उपासना ताहा हेबु आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे प्रभु संतुष्ट हेबे पंचम विषय को आमाने देखिबा पंचम विषय कोन ना प्रथम विषय अब्राहम इसहाक ईश्वरଙ୍କର कथा को ग्रहण कले द्वितीय विषय अब्राहम उपासना निमंते त्याग स्वीकार करछन्ते तृतीय विषय अब्राहम कोन करछन्ते ना उपासना निमंते प्रस्तुत होछन्ते चतुर्थ विषय अब्राहम कोन करछन्ते ना उपासना निमंते पृथकीकृत होछन्ते पंचम विषय अब्राहम कर उपासना को ईश्वर ग्रहण करूछन्ते अब्राहम कर उपासना को ईश्वर ग्रहण करूछन्ते देखंतु आज मोर एवं आपण मानकर उपासना प्रभु जदि ग्रहण करू नाहंती एते समय धरि बसी अंटा व्यथा हेले मत बसिले कोन लाभ हेबो कि देखो किसी लाभ हेबो नै मो प्रिय मंडली आज ये उपासना हमको दरकार ये उपासना हमन को दरकार जे अब्राहम को उपासना को जेते बेले ईश्वर ग्रहण कले केमती ग्रहण कले काहे कि अब्राहम को उपासना को ग्रहण कले आदि 22 पर्व 12 पद देखंतु आमे देखुछु एठारे तोहिर से कहिले तुमे सेही बालकर प्रतिकूल रे हस्त विस्तार कर नाही ताहा प्रति किछि कर नाही कारण परमेश्वर प्रति तुम्हर भय अछि हालेलुया एबे एबे आमे बुझिलु जेहेतु तुम्हे आम्भको आपनार पुत्र आपनार एकमात्र पुत्र देवा कोही असम्मत हेलो पछगुंचा हेलो नाही वास्तव उपासना परमेश्वर देखंती मो प्रिय मंडली उपासना शरीर रे देखंती नाही आमे केमती के ड्रेस पिंदिछु आमे केमती के बूट लगाउछु आमे केमती हमरो चेहरा को सजाइछु प्रभु ताहा देखंती नाही प्रभु कौन देखंती प्रभु अंतर को देखंती प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय मंडली आज एक प्रकार उपासना प्रभु चाहती एक प्रकार प्रार्थना प्रभु चाहती सेति पई अब्राहम को कहउछंती आम्भे तुमर प्रार्थना सुनिलु अर्थात प्रभु परमेश्वर प्रति तुमर भय अछि एहा आम्भे जानि केते बेले प्रभु हमन को कहिबे जे तुमरे हम प्रति भय करछो बोली केते बेले प्रभु हमन को कहिबे जे तुमरे हमर उपासना करछो बोली केते बेले कहिबे आमे एपटे टिके देखुथिबा सेपटे टिके देखुथिबा उपासना रे यारे टिके देखुथिबा ऊपर टिके चाउथिबा मोबाइल टिके देखुथिबा सेते बेले प्रभु चाहिबे कि प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा प्रभुंकर वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा प्रभुंकर वाक्य अनुसार जीवन काटिबा सेते बेले प्रभु चाहिबे जे तुमे हमर विश्वस्त संतान हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर सेवा रे ए प्रकार हमें सेवा करिबा मो प्रिय मंडली प्रभुंकर गौरव ए प्रकार करिबा कारण अनेक दिन आउ नाही अल्प दिन मात्र अछि जगत को प्रभु उठाइबे मंडली को प्रभु उठाइबे ए मंडली को नहीं थिबे ताकरी मंडली को नेला परे आउ जगत रे कोन बार दिबो जो मंडली को प्रभु प्रस्तुत करूछंती से मंडली को प्रभु नेबे सेते बेला आउ कोन रहिबो सेति पई आज आमाने कोन करिबा दरकार ना आमाने प्रभुंकर जेते बेला आमे उपासना करू परमेश्वर उपासना बाध्यतार सहित आमे करू स्वीकार सहित करू आमाने आशीर्वाद पाइबा पई आमाने करिबा बाध्यतार सहित जे प्रकार से बाध्यतार सहित से गले
ବାଧ୍ୟତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମିତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୟନ କରିବେ, ଚୟନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନେବେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେ ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କଣ କହିବେ ବୋଲିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲିବା ସେ 22 ପର୍ବର 16 ରୁ 18। ସଦା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣର ପୁତ୍ର, ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେବାକୁ ଅସମ୍ମତ ନହିଲ, ତୁମ୍ଭର এই কর্ম সকাশু আম্ভে আপনা নামরে শপথ করি কহুছু, আম্ভে তুমকু অবশ্য আশীর্বাদ করি আকাশস্থ তারাগণ ও সমুদ্রর বালি পরি তুম্ভর বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করিবা, তুম্ভর বংশ শত্রুগণর অধিকার নগর দ্বার অধিকার করিবে, পুরি পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি তুম্ভর বংশ দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। যেহেতু তুমি কোন করেছ, আম্ভর বাক্য পালন করেছ। প্রভু এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কথা কହୁଛନ୍ତି অব্রাহমକୁ যে তুমি আম্ভর কথা শুনিল, আম্ভর বাক্যକୁ মানিল, একমাত্র পুত্রଙ୍କୁ নামକୁ দেবা পাই অসম্মত হেল, তুমর এই কর্ম সকাশু আম্ভে কোন করছু শপথ করি কହୁଛୁ। পরমেশ্বর মনুষ্যକୁ কোন করছନ୍ତି, শপথ করছନ୍ତି। লেখা যাইছি না নাই, লেখা যাইছি না নাই, বাইবেল দেখো। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଗୌରବ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଉପାସନା ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣା ନାମରେ ସେ ଶପଥ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆକାଶସ୍ଥ ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଛୋଡ଼େ ପୁଅକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମନା କଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆକାଶର ବାଲି ତାରା ପରି ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତାଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। 1000 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଉଣା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ପାଇବା କେମିତି, ପାଇବା କେମିତି? ହଁ, 100 ଟଙ୍କାରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଉଣା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କଟିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କେମିତି ଆମେ ପାଇବା? ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛୁ ତାହାକୁ ଭୟ କରି ସହିତ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେଇ ଭୟ ଥିଲା, ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ରହିକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଭୟ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ କରିବେ ନାହିଁ କି? ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା।
प्रभु कठारे निर्भर करिवा प्रभु आमान को मध्य करिवे आज मो प्रिय मंडळी प्रभु अब्राहम को आज आदि पिता भावरे मान्यता देले प्रभु आज तांको एक प्रकार उठाइले भयंकर भावरे अब्राहम जने वृद्धि पाइले आज पर्यंत बाइबल रे थार आदि पिता भावरे नामित जोने विश्वासर नेता भावरे से नामित होई अछंती आज आमाने सेही प्रभु कठारे आज जेतेबे उपासना करूछु आमाने सेही प्रभुकर गौरव करिबा प्रभुकर प्रशंसा करी निजर मन प्राण हृदय प्रभु को देबा प्रभु सेठी आमान को आशीर्वाद करिवे आसंतो आमाने चक्षु बंद करिबा आज आमान को उपासना की प्रकार हेबा दरकार आज आमान को प्रार्थना की प्रकार हेबा दरकार प्रभु आज आमान को सिखाइयो।